गैस सिलेंडर की पाइपलाइन फटने से भीषण आग, इलाके में अफरा-तफरी। गैस सिलेंडर की पाइपलाइन फटने से भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और एक घर पूरी तरह जल गया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना दुर्गापुर के वार्ड नंबर 16 के रबींद्रपल्ली इलाके में हुई है। खबर मिलते ही दुर्गापुर फायर डिपार्टमेंट की एक फायर इंजन और दुर्गापुर पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना में सुशांत दे नाम के एक व्यक्ति को मामूली जलने की चोटें आई हैं। दुर्गापुर फायर डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर रिपन बरुआ ने बताया कि जलते हुए गैस सिलेंडर को बड़े जोखिम के साथ घर से बाहर निकाला गया। फायर डिपार्टमेंट की तेजी से कार्रवाई के कारण आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। না আমরা প্রথমে একটা কল পাই যে একটা গোষ্ঠীর বাড়ির মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুন জ্বলছে, ঠিক আছে। আমার তৎক্ষণাৎ চলে আসে কুড়ি নিয়ে এসে দেখি সিলিন্ডারের পাশে জ্বলছে এবং সিলিন্ডারের পাশে যে ফ্রিজ ছিল আর আলোচনা ছিল ওগুলো জ্বলছিল এবং গ্যাসটা আওয়াজ বন্ধ বেরোচ্ছিল, ঠিক আছে। আমরা নিজেদের 1 জেট ইউজ করে জল ইউজ করে ওটা ঠান্ডা করে আগুন নিভাই। তারপরে আমরা গ্যাসটাকে যখন সিলিন্ডার বার করে দেখি গ্যাসের সিলিন্ডারটা পুরোটাই হয়ে গেছে, ড্যামেজ হয়ে গেছে এবং পুরো গ্যাস তখনও বেরোচ্ছিল। আমরা ওটাকে গ্যাসটাকে প্রথমে রিমুভ করলাম, সিলিন্ডারটাকে রিমুভ করে সেফটি জায়গায় নিয়ে আসি, সেফটি প্লেসে নিয়ে আসি। তখন খবর পেলাম যে ওনার যে রান্না করছিলেন, রান্না করতে করতে ওনার সামান্য বাম ইঞ্জুরি হয়েছে। ওনাকে প্রাইভেট ভেহিকলসে আমাদের আসার আগেই ডিএসপি হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হয়েছে। टोनी आलम, ANM न्यूज़। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।